U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Nastavljaj na spasenje molitva, draga braće i sestre, neka me sretan i Bogom blagosloven ovaj dan. U današnjoj blagoj riječi evanđelskoj mogli smo čuti, braće i sestre, kako je Gospod Isus Hristos započeo prikupljanje svojih učenika, onih koji će najbliže biti njemu, prije nego što će početi među svim ljudima ovoga svijeta da propovijeda riječ Božju upravo preko svojih premnika, odnosno apostola i svih sveštenika do današnjega dana. Pročitali danas da su apostoli Petar ili Simon, kako mu je prvenstveno ime, zajedno sa sinovima Zavedejevim, Jovanom i Jakovom, koji su bili ribari, čitavu noć su lovili ribu i ništa nisu ulovili, i onda su pristali pred kraj Genisaretskoga ili Galilejskoga jezera, gdje su ispirali mreže. Hristos je naišao i vidjevši te dvije lađe blizu obale, popije se na jedno od njih i počeo da propovijeda svoju riječ božansku. Mnogi su se divili kako on to priča i šta im govori, njima nepojmljivo, ali su ga svi zdušno slušali i u srca primali te riječi božanske. Na kraju propovjedi reče Gospod Isus Hristos Simonu Petru: ajde, uđite u lađu, otisnite se u dubinu i bacite mreže. A on, Petar, reče: a učitelju, čitavu noć smo lovili ribu, ništa nismo ulovili, ali kad ti tako reče na tvoju riječ, bacit ćemo mreže. I oni sjedoše u čamac, odoše u dubinu i kada su bacili mrežu, toliko je ribe u njoj bilo da su se mreže počele cijepati, te su dozvali svoje drugove sa onom drugom lađom koji su došli da bi im pomogli, i toliko su i oni natovarili ribe u svoju lađu da su, tako reći, te brodice počele da tonu. Kada su sišli na obalu, Simon Petar pade nipčice pred noge Gospoda Isusa Hrista i reče: idi od mene, Gospode, jer sam grešan čovjek. Upravo tom čovjeku je Gospod Isus Hristos rekao: Simone, ti si kamen i na kamenu tome sazidat ću crkvu svoju i vrata adska ili paklena neće je nauditi. Vidite, draga braće i sestre, koga je Gospod Isus Hristos uzeo za svoje učenike? Koga je uzeo da šire riječ božansku, da šire spasenje svih ljudi ovoga svijeta? Uzeo je one koji su siromašni, uzeo oni koji nisu završili neke visoke i velike škole, ali su preko Gospoda Isusa Hrista spoznali svu moć i bit ovoga svijeta. Oni su bili ribari, a ribar mora da bude pun smirenja, da bude spreman na čekanje, ne bi li ulovio ulova. Ali Gospod Isus Hristos reče Petru, kada mu je on rekao da ode od njega, reče: od danas ćeš loviti ljudi. I zaista te riječi se jesu obistinile. Jer gledajte, svaki od nas koji dolazi na ispovijest, on želi da opravda svoj grijeh, da nađe uzrok svoga grijeha i da na neki način se pravda svome duhovniku ili svešteniku zašto je počinio taj grijeh. A apostol Petar odmah ispovijeda da je grešan. Spoznao je da je se pojavio čovjek, odnosno Bog, potpuni Bog i potpuni čovjek u liku Gospoda Isusa Hrista, Bogu čovjek. Spoznao je srcem svojim i apostol Petar, i Jakov, i Jovan, i ostali apostoli, i svi oni sveti i prepodobni mučenici, da je neka sila božanska izlazila iz usta Gospoda Isusa Hrista, iz njegovih očiju, iz svakog njegove bića, to jeste pore njegovog bića. I zato je apostol Petar i Jakov i Jovan na jednu riječ ostavili su sve, i brodice, i mreže, i kuću, i familiju, i krenuli su za Gospodom Isusom Hristom. Kako je njihov dalje život tekao, svaki pravoslavni hrišćanin to treba da zna. A ako ne zna, uvijek može da pročita u neproloznoj knjizi Svetoga pisma. A i mi iz nedelje u nedelju, evo, slava Gospodu Bogu, prinoseći ovde beskrvnu žrtvu na prednebesnoj žrtveni Gospodnji, čitamo blage riječi evanđelske i svake službe i na jutrnju i na večernju ponavljamo.
Zato, draga braćo i sestre, imamo mnogo primjera u istoriji ljudskog roda šta treba da činimo da nam dobro bude ovdje na zemlji. Ali evo, na ovoj zemlji sve je više nereda, sve je više nemira, sve je više mržnje, a ona polazi upravo od gordosti. Treba imati takvo smirenje da čovjek, spoznajući Boga, upravo spozna sebe. Jer kad spoznamo Gospoda Boga, onda će naša duša biti otvorena i ništa nam neće biti teško učiniti, pa neće nam biti ni teško i reći bratu svome, oprosti mi što te uvrijedim. Jer danas toliko gordosti među nama, draga braćo i sestre, ima da zaista sve više i više odlazimo od pravoga puta, odlazimo od puta spasenja gdje nas Gospod Bog priziva. Jer samo ako smo djeca Boga živog, nosit ćemo Boga u srcu, a to možemo upravo samo kroz nepokolebljivu i jaku i vjeru. Jer Gospod hoće pomoći, ali traži i našega udjela sa njim. Zato kroz srcavanje lično, kroz molitvu i post, sigurno je da će nas Gospod prosvijetliti da spoznamo ko smo i šta smo. Neka vas sve blagoslovi Bog, Otac, Sin i Duh Sveti, sve vas, vaša na domovima, u sve dane, do svršetka vijeka. Amin, Bože daj.